गोबां कक साग्ला ओ पद्मबिल बाजाराव गोबां कक सागाय ताबखां कक खोनाना जों सङो खूब तंथबो अनेक दिन बादे तेवाइसा पद्मबिलाव जों दिनै कक मा सालायफिनगोन जोंनि दफा खूब इन्टारेस्टिं पजिशनाव दङ दा दिल्लीयाव थाङै जों नुखा त्रिपुरा दङै दिल्लीनो वान सुपानि जुदा दिल्ली थाङै त्रिपुरानो नाहारमानि जुदा जों अनेक लिडार दं दिल्ली थांगा केवल जाम्पार बाइक नुखा केवल दैमा नायदि लिगनाय सुदैखाय उद्रक बाइक बुखाय जों खूब गाहाम किन्तु कक थाइसा बर तुई फाइगा जे सारा भारतबर्षनि बरंग ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दामो आबले दाबो सिगाय जों प्रथम बছর যখন दिल्ली थांगुरु चिनी प्रोग्राम नो सेंट्रल एजेंसी रो गासै नायनायनि फाइया ओ राजस्थान नि फाइनाय रो महाराष्ट्र नि फाइनाय रो पिनिं परय बरफ फाइ चिनी आबनो उति ब्राजिल नि रिगनाय रिसा रिमाय रो नुगै कहां से आया ये लोग नाइ फाइ गाय किंतु ताकलाया मैं चैलेंज देके बोल सकता हूं ताकलाई नरेंद्र मोदी नि खबर खुंनाय जों 200 जननि कमिया रय जों जखन आरो आसुगै दङ चिनी पदबि बुमुं दामो त्रिपुरामो थानि बो पद दं एवं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानियाखाय त्रिपुरासानि दे नेक्स्ट स्टेप दामो दं आं थामसि पिंगिं गायथागाय कैसे इंटरव्यू और मां सागा ग्रेटर त्रिपुरालैंड अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे आनी कैसे इंटरव्यू नहीं जान सका ग्रेटर त्रिपुरालैंड देना पड़ेगा अब रिया है नहीं समय है अब चीनी हा तो मनी तब कुछ चीनी हा थिरांगो चीनी हा मांगना नरेंद्र मोदी जी थांग साइडे ग्रेटर त्रिपुरालैंड देना पड़ेगा और असंभव যদি যায় जों आंदोलन जों खालायला कामु दिनै पत्रिकाखौल' बे नुगो दिनै पत्रिका सियो वानसारसो दाबो दाबि खायजियो 18 तारिख नरेंद्र मोदी फाइप्रो ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि कक दे सानोनि वानसारसो दाबि खायजियो जों जुदि 10 टाकानि जन्तर मन्तराव थाङो बुइबाय जुदि यंला दुरिरि तनिक दाखाय তিনি পর্যন্ত গ্রেটার त्रिपुरालेण्ड को कागला खाबो महाराजनि लिडारशिप सार बिकेर आंखलाय बरगनि लिडारशिप তিনি 14 লক্ষ त्रिपुरासा थामसा ख्लायो आमति बुकुबु कयेक हाजार दंनाय नायजे आबनो बाद्रुय सय बाहान जिनि তিনি 13 লক্ষ বরক তিনি চিরিকমান বিसिंदै मोदी बाइक दं नहीं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि कक सानन बागा 18 तारिख बाय अबो चिनी दाम जोदी बीजेपी मैं मोदी जी को बोलता हूं फिर से जोदी बीजेपी की प्रसार में हमजा गुम गए पैकेज नि कक ता सादे को बरफ थाइजे जुजु मुगस्त ता सादे मोदी जी मैं आपको बोलना चाहता हूं पिछले बार आप जब आए थे त्रिपुरा में तब सागा मैं महाराजा वीर विक्रम नो हामबाया फारो मानो से महाराजा वीर विक्रम ना हामबाया कारो साइ गए जे मुदिनो को बरफ फुरनै रो या फारो नो या कारो फुरन माबे कष्ट सदरा को मोदी जी जो कुछ भी आप बोलेंगे दिल से बोलिए त्रिपुराओ जे परिस्थिति दिने आचाई दङो हाथिंचिनि बरं गोनां एनडिसि दामसा साइटो साइट दिनाय अब बीजेपी बरं साइटे साइट आं सुबु बीजेपी अरनि प्रेसिडेंट अरनि मंत्री रंनो आईपीएफ नि बाय बीजेपी नि कंफ्रुसे साइटो साइट दिलिया आइते तीन नाबलाना को आफुसे पर 44 टा सीट दियो
তিনি IPF তো হইমান পুরা পরিচিতি পুকুর হইতে নাই কিছু গাই IPF কি বড় তো খুঁজক নাইকে থানি MLA নকদকা সই দিন আমি টান পাইলে আনলে বুসালি আমি তংনাই গোবাং না দৌতাবুলাই গরিখা IPF নিনি বিজেপি নি হংস কুমার ত্রিপুরা জুমাই বাক্সাই নিসি বুঝাই জিদি যা ও তাক খাই ত্রিপুরা মথা হাপাইগা বিজেপি থান খবর দে দম সুদীপ বর্মন গরিখা বরবাই আশিস সাহা বরবাই গরিখা নিনি পূর্ব মন্ত্রী পুরা ত্রিপুরা মথা পাই হাপাইগা আর কয়েকদিন আগে যিনি ত্রিপুরা মথা নিয়ে একটা রাজনৈতিক চাল ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফেডারেশন ফুলকমান পরে হাজার হাজার ওয়াজি পর্যন্ত আমরাও গ্রেটার ত্রিপুরাকে সমর্থন করি তারপর বিজেপি তার অভিশানানি সাইড থেকে 36টা থাকা আংলে সহ বিজেপি আগামী বিধানসভা নির্বাচন সাইড থেকে 6 ভোটে শূন্য সিট এবং একটা সিট দংলা নেয় আর পুলিশ বুঝাই তো বড় লাঠা দিয়ে পুলিশ বুঝা যা রিপুর চুমুই পুলিশ তো বড় খবর শুনাই বড় স্পেশাল ব্রাঞ্চ কি পুলিশ খবর শুনবো পাড়াও জোয়া না খাই দিল বরং ধানি খবর নামে আর্মিরও পতঙ্গ খবর 3 দিন আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়া ও সমীক্ষারিকা ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা মথা TCF গঠন খাইবানির পরে 34টা থেকে 38টা সিট দখল খাই অন সরকার গঠন করে কাম নওয়ানা ভাই ত্রিপুরা সঙ্গা মুজুঙ্গ তিনি যারা সানাইল বুবা গ্রামে একদিন চিন্তামখাই মাইজা খানাইদিন ইউটিউবর হয়তো ফটো বুঝা বুবা গ্রাম হোটেল খান খাই তুইগা নাইদিন আম ফরেনে বেড়াই খাইব্রু বুবা গ্রামের নাম গিফট লেখা নাইদিন চিনি খাটা হাম বুবা গ্রাকে যে বরফ থাকো ববাই ফটো বুঝা নों ফাটালি বুবা গ্রা সেলফি নেবো বথাক সিবলাইছে বুডি বুঝা খাও তাবুকা পরিবার উৎসাহ মো প্রদ্যুৎ কিশোর বগ্রেগার দিব্রালেন তুই মে আইছে বিন বখা ঠিক করে আইছে যত বড় দিব্রাসার থামসা খাইবানো গ্রেগার দিব্রালেন সান্তনো গ্রেগার দিব্রালেন মায়া তামগে বড় সংখ্যা কম থাকা আর যত বড় যদি দিব্রামথা খাইগাই 2026 কেবল বিজেপি খাইনাই গরিখাই ওয়ানসার কম মুসুম তুই যে ডেলিমিটেশন খাইমা খাইলানে আমনি বাকি সেছে বড় বিজেপি খাই আপসে কক লাইলাই রে হ্যাঁ সিপিএম আমালো ডেলিমিটেশন কা আ ধরো 19 জন ত্রিপুরা এমএলএ মন্ত্রী তমি তমন বিশিং দিছে যে মুসুম তুই ডেলিমিটেশন খাইলাকা বিনি বাকি জেন সানান মুসুম বাহাই কাই ডেলিমিটেশন খায়াবো চিনি নাহার মুঙ্গিয়া মদ চিনি ছা চিনি শাসন মাংনাই গ্রেটার ত্রিপুরালেন সর মাংনাই जों ডেলিমিটেশন নাসিং দং যাইতে তিনি বিজেপির বিশিং চিনি না তার খবর সাউবর মহারাজকে বলুন আতাত করতে হবে जों কিন্তু সুদ খাইয়েন বাগে তাকে বুঝাই দংয়া जों চিনি ত্রিপুরাজের রগ্ন ত্রিপুরাসার রগ্ন হাসতেনি যত গরম সারা গুজুং মদ চিনি কাইছে লাস্ট চান মদ চান্স जों যত থামসা বুঝাইমা দংনাই তিনি যদি ত্রিপুরাসার থামসা দংগাই মনপুর হাইসি দারদি কাম খাইছিও সুশাসন লাগাবো গোরে গোরে সুশাসন মুদিনি ফটোর দেবলা ছুটুছি যাবো কেবল সোয়া মুদিনি ফটো মুসাসে খাইগে রাখে ও সেগাঙ্গো মুদিনি বুকুং দিনো সেই খিদিনো বাইতে আমাদের সুশাসন আর সুশাসন আছেন খাইগাঙ্গে মন্ত্রী রতননাথ সেগাঙ্গো দিদিটা কাটিনে এলাকা হইছে মন্ত্রী এমএলএ বিজেপি নি এলাকা থাকাইছেন যাবো দাদা আপনি তো কইছিলেন চাকরি দিবেন চাকরি কই চাকরি সিদ্ধা কইছে গরে গরে বলে চাকরি দিতেন চাকরি কই চাকরি নাই তাবুকে
চাকরি সান্নার থাকলে রংসা রাইগাং চালান বড় খাইছে রাইগাং বাড়ি রুয়ে কতজন বড় আহতঙ্কার দুঃখ নাইছে তাকুরক দিন বাঙি পদ্মা খালি जों बिजेपिनि शासनाव मादक बारियाव चीन बर' पुलिनि अर्डार बिजाखांसे अबिदा थांनि म बिजेपिनि शासनाव चीनि लक्ष लक्ष बेकार चाकरि सानना थांनि बुजाखांसे जों दिनै पद्म बिलोक जाय साव 40,000 चीनि बेकलग दाबो दंमोनि टिप्रासार बागै एक बছর बिसिम जों हाबा लाजुखाय 40,000 টাকা जों चाकरि मोनबाय